अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अप्रिशिएट किया और 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। 26 नवंबर 2023 में ये हुआ था कि मनाजरे के लिए आपका कोई क्लैश आया था और उस पर दूसरी जानिब से बोला गया था कि हमने तो इनको दावत ही नहीं दी, आप जहलम पहुंच गए थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या पूरा वाक़या था, क्या वाकई दावत मिली थी या नहीं मिली थी, या क्या स्टोरी? और फिर वो सारी दुनिया ने देखा कि मिर्ज़ा साहब ने जनाब हमारे लिए दरवाजे नहीं खोले। जो पहले कहते थे कि अगर 9 बजे से पहले कोई भी बंदा आ जाए वो हम उसके लिए हमारे दरवाजे खोलें, लेकिन उन्होंने उस दिन दरवाजे नहीं खोले। बाकी रह गया मामला मिर्ज़ा साहब का, जो चंद माशरे के अंदर दीन के नाम पर खराबियाँ हैं और उनको वो हाईलाइट करते हैं, तो हम बिल्कुल उनकी तहसीन करते हैं। भाई अगर ये जो मज़ारों पे चरसों वाले ये ढोल ढमंगों वाले मलंग हैं, जनाब वो ज़िंदगी सारी पता नहीं वज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, वो जनाब वाला चरसें पी रहे हैं और वहाँ जनाब वाला नाचा गाना हो रहा है, डम 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 हो रहा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। गलत काम गलत है, चाहे काबे के सैन में हो या मज़ार पे हो। अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान मुफ्ती साहब ने दावत इस्लामी के उन मुबल्लिगीन की भी सख्ती से मजम्मत की जो कि इलियास कादरी साहब के बालों को मोहे मुबारक के नाम से अपने मुरीदों में तकसीम कर रहे थे। फिर इनकी अंदर बहुत सारी खराबियां शुरू हुई कि अपने पीर साहब के बाल को ये लोगों में तकसीम करते हैं मुए मुबारक कहकर। इस पर मैंने इनको कहा, खुदा के बंदो, मुए मुबारक कहकर बाल तकसीम करना ये रसूलुल्लाह का खासा है। साहबा के बाल तकसीम नहीं हुए, अहले बैत के बाल तकसीम नहीं हुए, किसी सहाबी ने खुलफाए राशिदीन में से किसी के बाल तकसीम नहीं किए, या अपने बाल किसी सहाबी ने किसी को नहीं दिए। ये कैसा हम इसको मान लें ये खुराफात है, ये बिदअत है कि भाई पीर साहब नाम के तौर पर अपने बाल दे रहे हैं। बाल का हुक्म ये है सिवाय रसूलुल्लाह के बाल के कि वो मुर्दार के हुक्म में मेरा भी बाल और आप सब कमबारों का बाल, वो क्या होगा, उसको दफन कर देंगे। उसको बेच भी इसीलिए नहीं सकते हैं, उसकी तकरीम के लिए बाल और नाखन को, और दूसरा इसलिए। तो एक पीर के बालों को आप रसूल का दर्जा दे रहे हैं। फिर अपने पीर साहब का जब उनका बर्थडे होता है 26 रमजान को, उसको उस तरह के जुलूस निकालते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह के मिलाद का जुलूस है। तो इन चीजों को चाहिए ये था कि ठंडे दिल से कहते भाई आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारी गलती है, तो हमारा झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, इनकी चूंकि फरादी कुव्वत है, उनके पास मदारिस हैं, उलमा हैं, तो अब इनकी तरफ से बजाय इसके लिए अपनी इसलाह करते हैं। हमने चूंकि इनको कहा कि अहले बैत के वाले से कमजोरी खत्म करने का ये साहबा का गुस्ताख है, और आज इनके हल्के में ये बात अक्सर हो रही है, कुरैशी तो साहबा का गुस्ताख है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कंट्रोवर्सी पर अपना मौक़िफ़ दिया। मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब ने जो सवालात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से किए हैं, मुफ्ती साहब को सामने आकर उन तमाम के तमाम एतराज़ात का जवाब देना चाहिए। दियाबना की मस्जिद का बाकायदा इफ्तिताह हुआ और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वहां मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया और मुफ्ती साहब की मौजूदगी में उसका इफ्तिताह हुआ और मुफ्ती साहब उन दियाबना की मस्जिद के इफ्तिताई प्रोग्राम में शामिल हुए। क्या ये अहले सुन्नत व जमात के मसलक और अहले सुन्नत के मना की रोशनी में आया ये जायज़ है? तो ये बिल्कुल हरगिज़ जायज़ नहीं, काबिल गिरफ्त है, काबिल मुआख़ज़ा है। अब सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जिन बातों के ऊपर गिरफ्त की है वो यकीनन गिरफ्त बनती है। रह गया सवाल ये कि इनको मिलके उनसे वजाहत लेनी चाहिए थी। तो पहले उलमा मिल चुके हैं, लेकिन उनको भी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला और मुफ्ती साहब की तरफ से कोई जो खातिर खा वजाहत है वो नहीं दी गई। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में खालिद महमूद अब्बासी साहब ने अपने एक प्रोग्राम के दौरान नाम लिए बगैर जावेद अहमद गामदी साहब के खानकाह के इदारे को मौक किया और उसे दज्जाली नैरेटिव के साथ रिलेट किया। और ये सारी जो दज्जाल की गुमराही होगी ये किसी दुनियावी नैरेटिव पे नहीं होगी, ये सारी की सारी मजहबी नैरेटिव के ऊपर होगी। और उसके साथ बहुत सारी करामात भी होंगी दज्जाल के साथ। अब आप देखें ना, हालात बनना शुरू हो गए हैं कि अभी फंडिंग की बात आई थी, तो एक तो उस तरह का नैरेटिव बनाने के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं, और दूसरा मजहबी बुनियादों पे सूफीज़म का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए फंड दिए जा रहे हैं। अब आप जोड़ लें कि दज्जाल कौन होगा इसलिए मैंने कहा था आपने संसार मुझे ही कराना है तो वो एक बहुत ही यानी साहिब करामत यानी इन्वर्टेड कामाज में बुजुर्ग होगा, यानी खानका का बाकायदा किरदार होगा। बिल्कुल दज्जाल के पूरी मॉडर्न खानका होगी सर वही, और उसमें औरतें और मर्द इकट्ठे होंगे और सबसे आखिर में जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी वो औरतें होंगी। खालिद महमूद अब्बासी साहब की इसी एतराज़ पर कुछ अर्सा पहले जावेद अहमद गामदी साहब ने गुफ्तगू फरमाते हुए ये फरमाया था कि ख़वातीन का इस तरह से दीनी मजालिस में शिरकत करना, इसका सबूत तो हमें नबी इस्लाम के ज़माने में भी देखने को मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में मस्जिद नबवी में ख़वातीन शामिल होकर नबी इस्लाम से बराह रास्त सवाल जवाब किया करती थी। वो जो तकरीब थी, इफ्तिताही तकरीब, वो मखलूत थी, उसमें मर्द व ज़न दोनों मौजूद थे और उस पर यह एतराज़ किया जा रहा है कि किसी तज़किये के सेंटर में या खानकाह में क्या ये मखलूत महफ़िलें मुनासिब हैं? औरतों और मर्दों का एक जगह जमा होकर तालीम पाना अहद नबी की रवायत तो यही है। मस्जिद नबी में ख़वातीन भी होती थी, मर्द भी होते थे, वो अपने हुदूद में बैठती थीं, बातें भी करती थीं, सवालात भी करती थीं। ईदैन में भी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खिताब करते थे। ये जिस तरह की सूरत हाल हमने ख़वातीन के लिए पैदा कर दी है, उनको मसाजिद से मदारिस से बिल्कुल अलग कर दिया है, ये रिसालत में आपके ज़माने में तो नहीं थी। इसलिए हमारे लिए वही ज़माना हुज्जत है, उस ज़माने की रवायात ही को हम लेकर चलेंगे। बाद में लोगों ने जो कुछ अपने तौर पर इख्तियार कर लिया है वो उनको मुबारक हो,
ہم تو اسی عہد میں جینا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں کل رات کے لائیو سیشن کے دوران انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا تھا۔ قسطنطنیہ کو تو پچھلے کئی صدیوں سے مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، تو پھر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیوں نہیں ہوا؟ قسطنطنیہ تو فتح ہوئے ہوئے تقریباً 600 سال ہو چکے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ استنبول جو ہے، ٹرکی جو ہے، یہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ یہ دوبارہ والی فتح ہے، یہ والی فتح نہیں ہے، وہ یہ فتح تو ہو چکی ہے 1453 میں، آج چل رہا ہے 2024، تو یہ تو آلموسٹ 600 سال پہلے قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، لیکن آخر میں ایک بھائی نے قیصر احمد راجہ صاحب اور خالد محمود عباسی صاحب کے پوڈ کاسٹ کی ایک کلپ شیئر کی جو ہے تو بہت پرانی، لیکن خالد محمود عباسی صاحب نے بہت ہی حیران کن بات وہاں پر بیان کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ پوری تاریخ میں اسلام نے سب سے پہلے سیکولرزم کا تصور دیا، کیونکہ اسلامی حکومت صرف اجتماعی معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے، انفرادی حیثیت میں تو ہر فرد آزاد ہے۔ اسلام کے اسی کنسیپٹ کو ویسٹ نے اس طرح سے موڈیفائی کیا کہ اس میں لبرل ڈیموکریسی کو انکلوڈ کر دیا، جو نہ تو خالد محمود عباسی صاحب کے نزدیک جائز ہے اور نہ ہی انجینئر صاحب کے نزدیک۔ اتنی ساری باتیں میں یہ صرف آپ کا بھی انجینئر صاحب کا اور آپ کا بھی صرف یہ تفہیم کا مسئلہ ہے، آپ دونوں ایک پیج پر ہیں اور میں اور آپ بھی ایک پیج پر ہیں۔ تو نہیں ہوں میں، مجھے ان کا تصور نہیں پتا، سوری میں نے جو وہ کہہ دیا، کم از کم جو میری اور آپ کے بحث چلی ہے اس میں ہم ایک ہی مسئلے پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ ہے کہ نہیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس بات سے میں انجینئر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی اسلامک سیکشن، اگر ان کا ذکر کیا تو فیئر ہے کہ ان کی پوزیشن کو واضح کیا جائے۔ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام میں جب پاکستان میں شریعت نافذ ہو تو کسی ایک فرقے کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سب کی ہونی چاہیے، اینڈ آئی ایبسلیٹلی ایگری ود دیٹ۔ نہ ہی پاکستان میں آنا چاہ رہا تھا جی، مجھے نہیں پتا لیکن کیا کہا، ہاں، لیکن اس کے لیے ہم اسلامک سیکولرزم ٹرم استعمال نہیں کریں گے سمجھانے کے لیے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ تصور کہ یہ فیلڈ علیحدہ ہے، چلے میں سیکولر کو نہیں، اسے آپ چڑھ گئے، یہ جو فیلڈ ہے یہ علیحدہ فیلڈ ہے، اور یہ والا جو اجتماعیت کا گوشہ یہ علیحدہ ہے۔ اسلام ایز اے حکمرانی یہ صرف آؤٹر سرکل سے بحث کرے گا، انر جو سرکل ہے اس میں فرد آزاد ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ یہ تصور کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ میں ایگری کرتا ہوں، اس لیے میں سے کہتا ہوں کہ اسلام میں تو یہ ڈسٹنکشن آنر ہی نہیں کی، ریکوگنائز نہیں کی۔ ٹھیک ہے نا، سب سے پہلی دفعہ کہ اجتماعیت علیحدہ ہے، انفرادیت علیحدہ ہے۔ انفرادی گوشے میں آپ کو آزادی ہے اور اجتماعی گوشے میں آپ کو اسلام کے تابع ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جن کو جزیہ جن سے بھی لیتے تھے ان کو بھی یہی کہتے تھے، صحیح، ٹھیک ہے، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ اسلام کا ہوگا۔ صحیح۔ میں یہ کہتا ہوں شیطان نے یہی ماڈل اٹھایا، اندر والے کو کہا یہ ریلیجس فیلڈ ہے، باہر والے کو کہا یہ سیکولر فیلڈ ہے، کہ خدا کا رسول یہ اس اندر والے خانے میں کہہ دوں گے، یہ جو باہر والا خانہ ہے یہاں پہ لبرل ڈیموکریسی چلے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس چیز کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یار یہ آپ لوگ غلط پٹری پہ چڑھ گئے، واپس اسلام کی طرف، واپس اسلام کی طرف، جس میں سیکولرزم کی گنجائش نہیں ہے، جس نے سب سے پہلے سیکولرزم کا تصور دیا ہے۔ نہیں، جب آپ اس طرح کہیں گے تو پھر مجھے یوں کہنا پڑے گا، میں اصل میں یوں کہتا نہیں ہوں۔ اگر سیکولرزم کا تصور دیا ہوتا تو آفر تو سیکولر تھی نا، کہ دارالندوہ میں ایک سال آپ کا ایک سال ہمارا، بالکل یہ بات اصل میں جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی، جواب میں تو سورہ کافرون جو وہاں پوچھتے تو میں کہتا اسلام میں اس سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی میں آپ کی کلیئرٹی چاہتا ہوں، کیونکہ یاد جب رکھیں آپ کا سیکولرزم کا مطلب بالکل صحیح، اگر وہ والا آپ لیتے ہیں کہ بھئی لبرل ڈیموکریسی، اس سیکولرزم کی اسلام میں قطعاً کہیں کوئی ذرا، بلکہ اس کے بعد اسلام ذرا رہتا نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔